नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। आमे प्रतिदिन नख दाढ़ी एवं चुटी काटी थाउ। प्रत्येक मनीष सफासुतरा रहिबा पई प्रत्येक दिन एपरी कार्य करिथांती एवं यह करिबा भी बहुत जरूरी अटे। किंतु दर्शक बंधु कौन आपण माने जानिछंती केउ बार रे नख दाढ़ी एवं चुटी काटिबा द्वारा आपणक घर को दरिद्रता माड़ी आसी थाए। आपण माने जदि अजाणतरे एपरी दिन मानकरे नख दाढ़ी एवं चुटी को काटी दियंती तेबे आपणक घर को माड़ी आसी थाए घोर दरिद्रता। जहाद्वारा आपण माने जेते टंका रोजगार करिले मध्य आपणक घरे सबुबेले अभाव अनटन देखा देउथाए एवं आपण माने बहुत बड़ ऋण करजरे मध्य बुड़ी जाइथांती अर्थजनित समस्यार सामना करिथांती। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु आमर सनातन धर्मर ज्योतिष शास्त्र अनुसार एमिति किछि दिन रही जो बार रे क्षीर हेबा अशुभ होइथाए एवं एमिति किछि बार रही जो बार रे क्षीर हेबा द्वारा आपणक घर को सुख शांति समृद्धिर आगमन होइथाए। ता सहित आपणक जीवन धन धान्य रे परिपूर्ण होइथाए। ता सहित लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वाद मध्य आपणक परिवार उपरे सदा सर्वदा रही थाए। दर्शक बंधु एमिति भी किछि बार रही जो बार रे नख दाढ़ी एवं चुटी को काटिबा द्वारा आपणकर आयुष हानि होई थाए। दर्शक बंधु व्यस्तबहुल जीवन मध्य आमे समस्ते एहाको अणदेखा करि देइथांती। जदि आमे माने एही सब को पालन करिबा सहित निज पिला माननको एही सब जिनिस सिखाइबा तेबे तांकर परवर्ती पीढ़ी मध्य बहुत भलरे चलिबे। दर्शक बंधु प्रत्येक जिनिसर किछि न किछि महत्व रही अछि। जेहेतु आमे माने सनातनी धर्मी अटो तेबे आमे माने निजर वास्तुशास्त्र को बहुत अधिक महत्व देइथाउ। जो माने भी यही वीडियोटी को देखुचंती आपण माने गुरुजन मानक ठारु सुनिथिबे जे एपरी दिन मानकरे नख दाढ़ी एवं चुटी काटिबा अशुभ होइथाए। एपरी दिन मानकरे नख दाढ़ी एवं चुटी को काटिबे नाही। आपण माने प्रायतः गाँ गहली रे वयस्क लोक मानक ठारु एपरी कथा सुनिथिबे। दर्शक बंधु गुरुजन मानकर एही सब कथा को मानिबा मध्य बहुत जरूरी अटे। दर्शक बंधु एबे आपण मानक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे आपण माने केउ केउ बार रे नख दाढ़ी एवं चुटी को काटिबे नाही एवं केउ केउ बार रे नख दाढ़ी एवं चुटी को काटिबा द्वारा आपणक घर को सुख समृद्धिर आगमन हेब। ता सहित आपणक उपरे माँ लक्ष्मी एवं श्री नारायणक आशीर्वाद मध्य प्राप्ति हेब एवं आपणक आयुष्य मध्य वृद्धि पाइब। समस्त विषय रे मु आपण माननको वीडियो आगरे बताइबा पई जाउची। सेथिपाई जो माने भी एही वीडियोटी को देखुचंती शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। जदि आपण माने वीडियोटी को स्किप करि देबे तेबे आपणक निजस्व जीवन विषय रे मूल्यवान कथा को हराई देबे जहा द्वारा आपण माने निज जीवनटी को घोर दरिद्रता रे अतिबाहित करिवे। दर्शक बंधु यह को जानिबा पूर्वर आपण मानक अनुरोध वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतो एवं चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतो। दर्शक बंधु आपणक गाँ गहली रे केउ केउ बार रे नख दाढ़ी एवं चुटी काटिबा शुभ होई थाए ताहाको मध्य कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखिबे कि केउ माने एही सब कथा को पालन करूचंती कि केउ माने एही सब कथा रे सहमत अछंती। आपण माने निज मतामत कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणाइबे। दर्शक बंधु सप्ताहर 7 दिन मध्यरो आपण माने केउ दिन नख दाढ़ी एवं चुटी को काटिबे ता सहित केउ दिन एही सब जिनिस को आपण माने काटिबे नाही सेही विषय रे आमे माने वर्तमान आलोचना करिबा। प्रथमे जानिबा रविवार। एही रविवारटी सूर्य नारायण को समर्पित करा जाइछि। एमिति मध्य मान्यता अछि जदि आपण माने रविवार दिन नख दाढ़ी एवं चुटी को काटुचंती तेबे आपणक घर को घोर दरिद्रता माड़ी आसी थाए। दर्शक बंधु जो माने चाकरी करिसंती से माने एही रविवार दिनटी को बाछि थांती।
ସେମାନେ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ରବିବାର ଦିନ ନଖ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ରବିବାର ଦିନ ନଖ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ରବିବାର ଦିନ ଆମିଷର ଭକ୍ଷଣ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବନାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ରବିବାରଟି ଛୁଟି ଦିନ ରହୁଅଛି, ତେବେ ଏହି ନିୟମଟିକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପରେ କହିଥାନ୍ତି ଆମ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ଆମକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେମାନେ ଯେତେ ଧନକୁ ଅର୍ଜନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବାରରେ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି। ଘର ପରିବାରରେ ମନ ମତାନ୍ତର ଏବଂ କଳିଝଗଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କ୍ଷିୟର ହେବା ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି କେବେ ହେଲେ ବି କ୍ଷିୟର ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ବସି କେବେ ହେଲେ ବି ନଖ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ବସି ମଧ୍ୟ ନଖ ଦାଢ଼ି ଚୁଟିକୁ କାଟିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ନିଜ ଦାନ୍ତରେ ନଖଟିକୁ ଛିଡ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ରବିବାର ଦିନ ନଖ ଦାଢ଼ି ଚୁଟିକୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ବତାଇବି ଯେ ଏମିତି କେଉଁ ବାର ରହିଛି ଯେଉଁ ବାରରେ ଆପଣମାନେ ନଖ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷଟିକୁ ମିସ୍ କରିଦେବେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୋମବାର। ସୋମବାରଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଶିବଙ୍କର ବାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୋମବାର ଦିନ ନଖ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବାରରେ ନଖ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଭୁଲରେ ବି ଏପରି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ହାନି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘୋର ଦରିଦ୍ରତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରିରେ ନିରାଶା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିପାରେ। ତୃତୀୟରେ ଆସୁଛି ମଙ୍ଗଳବାର। ମଙ୍ଗଳବାରଟି ମଙ୍ଗଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କ୍ଷିୟର ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ନଖ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟି କାଟିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଭୟ ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ନଖ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ନଖ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ନଖ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଗମନ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ବି କିଛି ବାର ରହିଛି ଯେଉଁ ବାରରେ କ୍ଷିୟର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ।
दर्शक बंधु वर्तमान आपण माने ही विचार करंतो जेउ बारे आमे माने क्षीर हेबा द्वारा आम घर को दुख दरिद्रतार आगमन हेब तेबे आमे माने जानी शुणी कौन पाई सेपरी भूल करिबा। चतुर्थरे बुधवार दर्शक बंधु बुधवारटी श्री गणेश एवं बुध ग्रहंकर बार होइथाए। जदि आपण माने बुधवार दिन नख दाढ़ी एवं चुटी काटती तेबे यह आपणक निमंते बहुत भल होइथाए। दर्शक बंधु एपरी करिबा द्वारा आपणकर मंगल हेबा सहित आपणक परिवारर मध्य उन्नति होइथाए। दर्शक बंधु जो माने भी एही वीडियोटी को देखुचंती आपण माने देखिथिबे एमिति किछि लोक अछंती जो माने बुधवार दिन क्षीर हेबा पई पसंद करिथांती कहीं ना सेमाने मध्य जानिछंती एपरी दिन मानकरे नख दाढ़ी एवं चुटी को काटिबा द्वारा तांका घरर उन्नति होइथाए। जाकि शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि जदि आपण माने बुधवार दिन क्षीर हेउचंती तेबे आपणक घर को धन आसीबार मध्य मार्ग खोली जीव। ता सहित माँ लक्ष्मी आपणक घरे स्थिर भावरे वास करिवे। जो माने चाकरी क्षेत्र रे प्रयास करुछंती सेमानंको निज मन मुताबक चाकरी मध्य प्राप्त होई पारे। पंचम रे हेउची गुरुवार जदि आपण माने गुरुवार दिन नख दाढ़ी एवं चुटी काटिबे ता सहित आमिषर भक्षण करिवे तेबे माँ लक्ष्मी आपणक परिवार उपरे रुष्ट होई जिवे। दर्शक बंधु एमिति भी किछि लोक अछंती जो माने गुरुवार दिन आमिषर भक्षण करंती नाही किंतु अजाणतारे सेमाने गुरुवार दिन क्षीर होई जांती जहाद्वारा सेमानंक घरो माँ लक्ष्मी सबुदिन पई छाड़ी करी चली जांती। दर्शक बंधु आपण माने जानिचंती माँ लक्ष्मी जो घर को परित्याग करि दियंती सेही घरे सदा सर्वदा धनर अभाव देखा देइथाए। जदि आपण माने भी एपरी भूल करुचंती तेबे आजि ठारू ही एही भूलटी को करिबा बंद करि दियंतो। देखिबे आपणक भाग्य उन्नति हेबा सहित आपणक घर को माँ लक्ष्मीकर आगमन हेब। कहीं ना जदि आपणक उपरे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होई जिबे तेबे आपणक घरर उन्नति हेबा सहित आपण माने मध्य धन धान्य रे परिपूर्ण होई जिबे। सेथिपाई आपण माने गुरुवार दिन केबे हेले भी नख दाढ़ी एवं चुटी को काटिबे नाही। जो नारी माने अखंड सौभाग्यवती हेबाकु चाहुचंती तेबे आपण माने उत्तर एवं पूर्व दिग को मुख करी सिंदूर लगाइबे। एपरी करिबा द्वारा आपणक स्वामींकर आयुष वृद्धि पाई थाए। सेमाने केबे हेले भी दक्षिण एवं पश्चिम दिग को मुख करी श्रृंगार हेबे नाही। एपरी करिबा द्वारा सेमानंक घर को घोर दरिद्रता माड़ी आसी थाए। दर्शक बंधु मु आपण मानक आगरे जो सब नियम को कही रखुची आपण माने निज जीवन रे याको पालन करिबा द्वारा आपणकर ही उन्नति हेब। एबे जानिबा शुक्रवार जदि आपण माने शुक्रवार दिन क्षीर हेउचंती तेबे यह बलहानि एवं संतान कष्ट बोली शास्त्र रे मान्यता रहिछि। शास्त्र रे मान्यता अछि आपण माने केबे हेले भी शुक्रवार दिन नख दाढ़ी एवं चुटी को काटिबे नाही। विशेष करी जो पिला माने निज पिता मातांकर प्रथम संतान होइथांती वास्तुशास्त्र अनुसार शुक्रवार दिन नख दाढ़ी एवं चुटी को काटिबे नाही। विशेष करी जो पिला माने निज पिता मातांकर प्रथम संतान होइथांती जहाकि से माने बड़ होइथांती। सेथिपाई जो माने भी निज पिता मातांकर बड़ संतान अटंती तेबे शुक्रवार दिन से माने क्षीर हुअंतु नाही। दर्शक बंधु एबे जानिबा शनिवार जदि आपण माने शनिवार दिन नख दाढ़ी एवं चुटी को काटुचंती तेबे आपणकर आयुष रे हानि होइथाए। ता सहित आपणक घर को दुख दारिद्रता आसीबार मुख्य कारण होइथाए। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु यही शनिवारटी शनिदेव को समर्पित करा जाइछि। जदि आपण माने शनिवार दिन नख दाढ़ी एवं चुटी को काटुचंती तेबे आपणकर आयुष हानि हेबा सहित आपणक घर को दरिद्रतार आगमन होइथाए एवं आपणको शनि दशार सामना करबाको पड़ी पारे जहाद्वारा आपणक जीवन रे शनि 7.5 आगमन होइथाए।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଶନିବାର ଦିନ ନଖ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି କେବେ ହେଲେ ବି ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗୁରୁବାର, ଏକାଦଶୀରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷିୟର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତେଲର କଥା କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଶନିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ରବିବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ରାଶି ତେଲକୁ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମହିଳାମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ କେଶକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଅତି ଦରକାର ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ କେବଳ ପାଣିରେ ଧୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସାମ୍ପୋ କରିବେ ନାହିଁ। ଭୁଲରେ ବି ଆପଣମାନେ ନିଜ କେଶକୁ ସାମ୍ପୋ କରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସଫା କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏପରି ଭୁଲ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବନ୍ନତି ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିବେଣି କେଉଁ ବାରରେ ନଖ, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରକୁ ଘୋର ଦରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ ଏବଂ କେଉଁ ବାରରେ ଆପଣମାନେ ନଖ, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟି କାଟିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।